आसनसोल में रविवार का दिन फुटबॉल प्रेमियों और कला प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा। दरअसल विश्व विख्यात मूर्तिकार सुशांत राय के प्रसिद्ध वैक्स म्यूजियम में दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार लियोनेल मेसी की आदमकद मोम की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की मोम की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मंत्री मलय घटक ने मूर्तिकार सुशांत राय के वैक्स म्यूजियम का भी मुआयना किया, जहां कई हस्तियों की मोम की मूर्तियां तैयार कर रखी गई हैं। यहां बता देना जरूरी है कि मूर्तिकार सुशांत राय इससे पहले देश विदेश की कई महान हस्तियों एवं महापुरुषों की जीवंत मोम की मूर्तियां तैयार कर चुके हैं। अब इस बार उन्होंने अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी की मोम की प्रतिमा को बिल्कुल जीवंत रूप देने का प्रयास किया है। लियोनेल मेसी की मोम की प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अर्जेंटीना का यह स्टार फुटबॉलर मैदान पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। लियोनेल मेसी की मोम की मूर्ति का अनावरण करने के बाद मंत्री मलय घटक ने मूर्तिकार सुशांत राय की कला की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार सुशांत राय न केवल आसनसोल बल्कि पूरे राज्य और देश का गौरव हैं। उनकी उंगलियों का जादू मोम को जान दे देता है। जिस बारीकी से लियोनेल मेसी की शारीरिक बनावट और हाव भाव को उकेरा गया है वह वाकई काबिले तारीफ है। ख्यातनामा शिल्पी सुशांत राय आज के मेसिर एक मोमेर मूर्ति এখানে উন্মোচন করালেন, আমরাই করলাম। এবং এর আগেও বিভিন্ন মনীষী, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় থেকে শুরু করে অনেক মূর্তি সে করেছে এবং এই মূর্তি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তার কারুকার্যটা কত সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছে যেন অরিজিনাল মেসি আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেসি ছাড়াও রোনাল্ডিনো আছে, নীরজ চোপড়া আছে, বললাম তো আজকে খেলার দিকে একটু এর আগে দেখুন না, আমার উল্টো দিকেই তো অমিতাভ বচ্চনের মূর্তি রয়েছে। তো এই ধরনের মূর্তি মোমের ও অনেক করেছে, এমনকি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা মূর্তি উনি করেছেন। এবং যদি দোতলায় গিয়ে দেখেন দেখবেন সুন্দর টেবিলে বসে উনি কাজ করছেন, দেখলে মনে হবে যেন সত্যি সত্যি জ্যান্ত তিনি ওখানে বসে আছেন। এই যে কারুকার্য, এই যে শিল্পীর যে আমাদের সুশান্ত রায়, মানে আমার মনে হয় যে তার যে যোগ্য সম্মান তিনি আগামী দিনে যাতে পান তার জন্য আমরা চেষ্টা করি। वहीं दूसरी तरफ लियोनेल मेसी की मोम की मूर्ति का उद्घाटन होने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों की वैक्स म्यूजियम में भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपने पसंदीदा फुटबॉलर के साथ सेल्फी लेने में जुटा रहा। सुशांत राय ने बताया कि लियोनेल मेसी की मूर्ति को बनाने में उन्हें काफी समय और मेहनत लगी है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।